In August, when she realizes that I was speaking to a divorce lawyer, she became more affectionate towards me more than at any other time in our marriage. Part of me knew she has an ulterior motive, part of me knew that she was manipulating me. She begged me not to leave and she was going to break it off with him, but I don't trust anything she say anymore. I felt like she was doing the pick-me dance. I don't have access to her phone records, as she keeps them in her name and doesn't send me the bills anymore, just a screenshot of the amount of pay. However, when I get access to them, most certainly sure that I would reveal more about her affair. I should add that. She tried to blame everything on me and said that if I had been a better husband, this never would have happened. Her cheating was a character defect in her and nobody asked her to do it. It was her selfish act. One last thing, she gave me a hall pass to go out and screw someone else if I need to. I know that this would even things out in her mind, so I told her trust me. If I decide to go screw someone else, you will be the first to know. I wouldn't do it behind your back. I told her that we were already in an open marriage, but she never sent me the memo. Last week we were walking, and she saw an old lady eating dinner at a restaurant alone. She broke down crying saying that she thinks that will be her, all alone, and that she will deserve it. Reader comment, and don't forget to expose her with other betrayed spouse. And with all family, and close friends without warning. Original poster. Based on her not being transparent, I think she is definitely still involved and likely planning something. I loved her parents, and if they knew what she was up to, they not only would be devastated but her dad would likely have a heart attack. So, I would want to avoid this as much as possible, at least for now. She also asked me to delete all recordings, which I told her I did, but I have backups. There is no way I was getting rid of any evidence. I am also trying to track down the other betrayed spouse but had no luck so far with help from one of my lawyers. I don't know her name. Only her profession in general geographic area she lives in, and my wife will not tell me her name because she said enough people suffered. Reader comment, 4 years she has been cheating on you, using you, lied to you, and sexless for years. Honestly, brother, ask yourself this, why do you love yourself so little that you want to try to save a marriage with someone of such poor character? Don't you feel you deserve better? How do you feel about yourself when you long for reconciliation with her? Original poster, based on her behavior. I think reconciliation is off the table for me. Just need to get my ducks in a row with a lawyer. It wasn't a full 6-year affairs. There was a break-off, then they restarted again, but that really doesn't matter. He wanted to marry her back then, but because he is Muslim, she knew if she was wife number 1, he would marry 2 to 3 more and didn't want that now. Apparently, she has grown and was open to it, but decided she doesn't want that. I think, if she went ahead with it, she would be number 2. He would marry 2 more and what a sad situation it would be. He got tired of waiting, then got married, and had a bunch of kids. I don't know, maybe that was why they had the short break. I heard in the recording where she told him she had hoped he would have whisked her away to some island 6 years ago. This is crazy talk because we had 3 kids back then. She wants him to take her away from her husband and 3 children. This make me feel depressed and very insecure, even though I gave her everything she wanted. Beautiful home, kids, wealth, etc. Forget about me for a second and consider what kind of person even entertained the idea of leaving her own children for a polygamous relationship. Somebody explain that to me because I still don't understand it. And according to the recording, the only reason he didn't do that is because he said that it wasn't his place to break up her marriage and leave her kids. He said she had to do it, but she was too much of a coward to do it. Not sure if I believe there were no other affairs. Before all this I would say she is not the type. I thought she wasn't the type for affairs, but that wasn't true either. So, anything is possible. The one thing I will say is he certainly knew her much better than I ever did, and now I know why intimacy dried up, as it is very coincidental with when the affair started back up. A lot of you asked me why she is still in the house, why I haven't filed for divorce yet. I think I am still trying to understand why she did this to our family. My logic is if I don't understand how I screwed up a woman that was a unicorn, how am I going to handle my next relationship? I try to get as much info from her, anything she is willing to opens about. One night recently, while we were talking at dinner, I tried to understand the reason why she refused intimacy with her own husband on a deeper level. She told me again that she didn't become intimate with me out of respect for me, as she couldn't be intimate with 2 people at the same time. I said, no, you didn't give me intimacy, as you would have seen it as cheating on him with your husband. I think I hit a nerve as she lost it, tears came out and she said it wasn't true.
However, it was exactly true. On one of the last recordings before it all came out, she flat out admitted to him that she knew all these years I wanted intimacy, but she deliberately held it for me. She also said that she could have made her life a lot better with less issues if she was intimate with me. But she says she couldn't leave with herself if she did. And her self-respect was more important. Her point is, I would not have changed my behavior and would have thought because she was intimate with me, in my mind, everything would be perfect. Fortunately for me, I think she was correct with that assessment, as it likely motivated me to improve myself and open my eyes to her indiscretion and suspecting her affair to the eventual discovery. However, it resulted in me being an emotional slave of hers. I am still in shock that she admitted this. She also said on a recording that she never loved anyone before like she loves him. When I brought this up with her, she went silent and has no comment about it. I recall one time when we were having arguments about intimacy and she brought it up with her affair partner, which I heard in the voice-activated recorder. During the time I was pressuring her for intimacy, she lost it on me as I alluded to the fact married people are intimate, and she said, "What do you want me to do? Whore myself out to you?" It got me that she saw being intimate with me as whoring herself out. She was on the recording telling Ahmed about the conversation and said that comment really got to me, and I cannot let it go. I felt like she is depraved and enjoyed torturing me and derived pleasure talking to him about how much she was intentionally mistreating me as if she gets some satisfaction out of it. I was starting to believe that she has some deep mental issue, and I don't know where it comes from. She knows of couples where the wives only become intimate with their husbands as a reward, i.e., when he does things around the house, he gets a BJ, if he take her on a trip he gets intimacy, etc. I think that is essentially prostitution and is disgusting. Those women are no different than hookers. However, in my case, she got everything she wanted without giving up intimacy. I am the stupid one for not realizing it sooner. I had blind love and faith towards her. I think deep down I always knew, but I did not want to accept it and was buying my time until the youngest was 18. I also said to myself, what kind of man would I be if I divorced my wife because she won't be intimate with me? That I would put my own selfish needs ahead of providing for my family and kids. That's the number one thing that kept me trapped for so long. I even told her on more than one occasion she has been using me as a walking ATM lately. When we talk, she asks me if I think we are going to make it, and I said I don't know. She is walking on eggshells around me since it came out a month ago. She believes we can make it past this if I am able to control my thoughts and triggers. I told her she contributed to that because she could have told me. Instead, I had to find out the way I did, which made it worse as I constantly have conversations and other audio playing in my head. I am also jaded towards women, as I think if a virgin unicorn who was brought up properly with great parents and a proper father figure can do this, what chance do other women have? Is it all downhill from there? And it's not about looks because I'm good in that department. People at work see me as the George Clooney of the office. With respect to using private investigator to find the other wife, I don't need to, based on the very few details I know about her. I have already narrowed it down to 5 to 10 people from a list of 300 and can almost guess the one that it is. Reader comment, on a more serious side, you need to DNA your kids and keep your hands off her. Start the 180 hard, look it up in the libraries here. Intimacy is a and she will use, and if you believe after all these years that suddenly she has any love for you, you are delusional. She is very afraid this life is going away, and she's right. Original poster, from a DNA perspective, they are my kids. The AP is from Pakistan, and my children look like me. I am not afraid of being alone. In fact, I think that's where I need to be right now, to figure out how I want to leave the rest of my life. Initially, I was afraid of the financial hit, but I am not anymore. Anything must be better than how I have been living. She certainly treated me like dirt and for many years said she has no respect for me. How could she have respect for a man that allowed her to get away with what she did for so many years? Reader comment, obviously, your marriage has been over for a very long time. She will get plenty to be taken care of in the divorce. So, I wouldn't look back if I were you. Also, I have to add this. I have a problem with the phrases, virgin unicorn, raised with good values being thrown around. A woman's sexuality is not indicative of her worth or value. Obviously, I'm not talking about cheating, but many women aren't virgins when they marry, and there's nothing wrong with that. Original poster, with respect to your comments about virgins. If I had to do it all over again, I wouldn't marry one. I would prefer someone with a little experience. Reader comment,
Have you sat down and discussed why you remain married? Seriously, what is it that you two want to retain or attain? Are you both on the same page? Original poster, that's a good question. I have no intention of reconciling. Although, she is under that impression partly, because I gave her that so I could get her to open more, but I am seeing a lawyer in secret, to get my finances in order. We have sat down and talked, and some of the reason she wanted us to reconcile is the following. 1. We didn't want to disappoint the families, as from the outside world we were perfect too. We are both firstborn at our examples for our siblings. So, failure is not an option, and we are both Christian as well. 3. Deep down I think we still love each other and thought we could get past this. 4. She said for the first time in our marriage she can be completely honest with me after everything came out. So, things will be different going forward, but I don't trust her. 5. We didn't want to waste all the years we've already been together, given what the dating world is like today. Those were some of the things we discussed, but my mind is made up already. I know about the sunk cost fallacy. And I don't intend to invest any more into this, not after everything I have heard, not after everything she put me through, but I'm not a person that is quick to act, which is partly my flaw. My original plan, when I started in November 2019 to finally come to terms with what I saw happening, was to work my ass off for 18 months and make a decision by March 2021, then everything would be in order, including my finances. I would take her by surprise, she wouldn't see it coming. At least that's the plan. I also wanted to fix myself emotionally and physically. I am almost fixed physically, still need work on the emotional side. I am heavily leaning towards divorce right now. It's funny regarding the dating side of things, as literally the day after I confirmed the affair, I downloaded a bunch of dating apps, and started going through a few, Tinder and POF being the first two. I set up a generic profile with 0 photos and played around with it for a day. I then deleted the app since it was just a knee-jerk reaction, and I am nowhere near ready to date yet. I ended up telling her about it in one of our talks, and then the other day she tried to twist it on me saying, "How do I know you didn't use the apps in the past and went behind my back?" I responded, "No problem, happy to show you on my phone, the first installs date of the app, which is kept in the phone even if you delete the app, and it will show you it was the day after I confirmed the affair." I told her, I was being transparent with my phone, but she won't be with hers. She didn't even want to see it on my phone, as she had no answer for what I said. Also, this morning I asked her when she is going to break it off with him, and she said she was going to call him to set a time in person, but he is still out of the country and needs to quarantine when he gets back. She is adamant about breaking it off with him in person and refuses to do it over the phone. She said that she just wished all of the bad stuff that is happening would disappear and we would already be past this. I told her to put herself in my shoes and imagine she got audio of me and another woman in the back seat of my vehicle. How calm and collected would she be? She doesn't want to think about that. I have already come to the harsh realization that she is a manipulative, narcissistic, damaged person, and those qualities dwarf or good ones. I have been holding on to all of her positive qualities. But in reality, her negative qualities are the deal breakers. A couple of realizations I just had. 1. She developed a case of OCD likely just around the time the affair started. I mean, insane level of OCD too. She started wearing thong underwear around the same time as well and started looking after herself more down there. I can't believe I missed it at the time. Reader comment, sounds like you know you are getting divorced, and I really think you should. The lack of continued transparency and the desire to meet in person are just signs of the way she really feels. I personally would quit having these discussions with her. They are pointless, and what she thinks is that you all are negotiating all of this right now. I just tell her what your demands are, in as to say, go make a sandwich. There is no reason to discuss comparing anything you are doing with her or having her discuss the mechanics of breaking up with her other husband. You tell her what she has to do for you to even continue discussing a life with her, and she does it or not. She can FaceTime with the guy right now to see him in the eyes if she has to. Being in person is only so she can physically touch him. My gut would tell me what she really wants to do is give him a last chance to make her number one. If he won't do it, then she will come back to you and say she is all in for this marriage. Don't give her that chance. She doesn't deserve it. Original poster, she can't be his number one as he is already married since he is Muslim. The best that would happen is her being wife number 2, and there would be 2 more after her with respect to filing for divorce. I have my second meeting with my lawyer next week. I had a meeting with my accountant. Yesterday things are slow due to the virus. I think she is definitely hiding from her own problems.
I think that she could have never imagined that she would have ever been caught. She realized that the fantasy she had been living in has been burst now. She is trying her best to do what she does best, which is control and manipulate me. I am on to her this time. I am completely aware how she has been using and gaslighting me. As a result, it screwed with her head, and to rationalize it had to be my fault because she is not the type of person that would do this. I know she is full of shame as she has broken down with tears about it many times. However, I honestly don't think she has fully come to terms with what she has done and what the potential long-term consequences could be. One day she will fully realize it, and that will be a very dark day for her, and by the time I will already have been long gone. I also have zero interest in playing ongoing detective. If I must do that going forward, I am with the wrong person. Plus, she can always delete calls once she makes them, and deletes threads then creates fake ones, use apps then deletes them. The choices are endless. Having access to her phone has the illusion of transparency, as there are still many ways around it. The only way is to recover her entire phone and analyze with software for things she deleted. It's not normal for the two religions to marry, but his first wife is Christian, and I believe she converted. So it's safe to say that he may be trying to convert my wife to marry her. Our entire families on both sides would be appalled by her behavior, as she is the last person anyone would suspect of behaving this way. Not sure if her parents would disown her as she is still their daughter, but they would be heartbroken. Her father is a very smart guy, and he sat me down a month and a half ago and said I have changed, that I am not funny anymore and a much more serious. I asked him when he thought that changed. He said November 2019, very insightful of him. My mother-in-law flat out asked me if I had another woman. She said, whenever men lose as much weight and get as much in shape as I have, it's usually because of another woman. I had to bite my lip at the time too. Keep my mouth shut. I have told to friends of mine about this. The first thought I was lying to him because he knows her very well and was floored. He just went through his own divorce, where his wife had to find herself and realized she is bi. She even offered him a threesome, which he declined. The other friend of mine said congratulations. He said you will be the envy of other men our ages, you have everything going for you. Going forward at the moment are not taking her serious. She has been doing everything she can to please me except giving me access to her phone, which shows me that she is still hiding something, but I don't care. I'm only worried about the financial impact of the divorce. I have mentally checked out and don't care, and I will be moving on soon. With respect to her meeting with him in person via phone, how do you even control that? What's to stop her from ending it via phone, then saying she is going to meet with one of her friends, then hooking up in person with him? I need a full-time private investigator to police that, and for what the illusion that she followed what I asked her. I honestly don't think you can control a situation like this. If she really wants to get around it, she will. Reader comment, divorce her and be done with her. Call her parents tonight and tell them what has been going on. Tell them their daughter is a cheater, a fraud and manipulator. Call your parents and tell them, blow up her world. Original poster. Although I would love to do that, it's not the smartest thing to do. Still need to get my ducks in a row with the lawyer, but if I have to issue an ultimatum to get her to stay with me, what does that say about me? I am negotiating desire, which cannot be negotiated, and I am not interested in a poly. If I had to do that, I would just move on. At this point, we are way past counseling, and after a few sessions she doesn't believe in counseling, partly because she lies at the counseling sessions as well. And to be honest, neither do I. There are a lot of therapists out there worse off in their own lives than their patients, not to mention the biases they have. I tried individual counseling myself once about 2 years into sexless marriage, and it was a waste of time. I used books and content that I found online to educate myself and stories of others that are found on this site. I realized that there are things that I needed to change about myself to build up my confidence, and I can't change and am not a victim. So I channel that anger into lifting weights. Today is 100 consecutive workouts since January, and I am as strong or stronger than I was when I was 18, and a lot of lifts. I am still angry at myself for all the wasted years and burying my head in the sand, but I can't look back, only forward. And I channel that anger as productively as I can, and it's been very productive so far, at least from a health and fitness standpoint. We are still living together, even though I literally had a conversation with her this morning that we need time apart. However, short of me moving into a hotel or her doing the same or renting a place, it's not going to happen. It's also costly, and our business has taken a 50% beating from the virus since March. I work from home, so we are in each other's face constantly, unless she is out like she is today with friend number 3 below. You know, karma has a way of working things out.
5 of her good friends are going through things now, 2 of them infidelity related. One early 50s friend, her and her husband are retired. And she was a virgin when she married her husband. Her husband just gave her a hall pass to screw others as he knows she never got to. What husband does that? Unless he's been unfaithful too. Mid-30s friend, her and her boyfriend were shopping for engagement rings. Meanwhile, he has been banging 2 to 3 20-somethings on the side for months. 3 early 50s recently divorced friend, she caught her husband cheating, and has now recently divorced very nice lady, and she spends the most time with her. 4 mid to late 40s, newly married. Her friend is on her second marriage and actually gave her advice to funnel cash away and start her own business apart from me. I heard this was on one of the audios. 5 late 40s friend, she has 4 kids, but is in a sexless marriage herself. Funny thing is all 5 love to get advice from my wife. Yet, my wife has the perspective of the cheater side of the equation. Of course, she has told her friends that we have had issues in our marriage, etc. She gets to hear it straight from the mouths of 2 of her good friends the damage cheating did to their relationships, and while listening, she gets to feel what it's like to hear pain from yet another 2 people who are going through the same thing. She ultimately deserves this. However, she left out one pertinent piece of info, that she has been unfaithful to me. Wonder if their opinion of her would change. I say it wouldn't be, as women will stick together, and 2 of the above have told her to use them as an alibi if she ever needs it. She actually came out and told me this a few weeks ago in one of our discussions. I'm surprised she didn't keep this to herself. One of the reasons that I think she wants to reconcile is that based on her friend's issues, she realized that everyone is going through the same issues, just slightly different circumstances. So basically, the devil you know is better than the devil you don't know. I think the one thing she is most threatened with is how awoken and I have become. I think she realized her future hangs in the balance, and if she breaks it off with him like she said she would and then in turn I divorced her, she will be all alone. Another thing I remember is that she pleaded with me for years to change, and I didn't. She said her biggest fear was that I would change but another woman would get the benefit of those changes, about going no contact with the affair partner. I already told her that she shouldn't do it in person, but she insists on that she would because they have business ties in and there are some documents that she need to turn over. I told her that is what FedEx is for, and she didn't have answer to that. Reader comment: a woman who has spent this long in an affair with someone else realistically won't be able to give them up that easily. They will have intense feelings of loss, and she will end up going back to him. She will not want to reconcile the marriage, more like she will reconcile enough to go back to cake eating, having you both at the same time. I suspect she senses she can get that, so think about your interaction with her, and if you think you are giving her a reason to hope, unless you want to leave life in fear playing detective, watching her on the phone and wondering if it's him or wondering if she's really meeting her friends, then cut your losses and move forward with divorce. I've been there as both detective, and moving on as single on the freedom from the fear of more betrayal is the best feeling of all. Original poster, agreed. I don't want to play detective and never want to wonder if what she is doing is really what she told me she is doing. The mental space it takes and the residual impact to the rest of your life is too much. Just the countless hours and days it took me to finally catch her I could have spent doing other things. Agreed, with her showing her age. We are both mid to late 40s, and she is just starting perimenopause. Up until 6 to 7 years ago, she would still get carded to ensure she was over 21, so she aged very, very well. However, in the last few years she is starting to show her age, but looks mid-30s. Reader comment: but do you want to reconcile? I would honestly hold off on intimacy as well. You can be civil right now, but like you said, you need your space. I honestly don't know what to say to this. I guess we need to go back to the above question. Stop looking at what happened and playing the blame game. What do you want going forward? Original poster. After it came out end of July, I was full steam ahead to divorce and had lawyer lined up for first week of August. But then wanted to do this, right? No reason to be so abrupt because this has been going on for years. Maybe it was hysterical bonding without intimacy, who knows? Maybe because I wanted her to feel real remorse for what she did before divorcing her right away. I know she is still lying to me, because I noticed her tilting her phone away from me and being secretive. About 1.5 weeks ago, I had to get something in the car while she was in the passenger seat and she flipped her phone over as soon as I opened the door. When we got home, I questioned her about it, and she said it was him texting her as it had been a while that she have not heard from her. She said she responded firmly and said she would call him in a few weeks, and he didn't like that answer when I asked her to unlock the phone so I can see the message thread to verify it. She said
She deleted it as it was negative energy. Her lies infuriated me, but I try not to show it. I let her think that believe her. I let her think that she's still in control as she plays her little games. Like I said earlier, I have a second meeting with my lawyer tomorrow to weigh all my options. In her mind she thinks that I'm accepting reconciliation, but the fact that she thinks so is good, otherwise, she wouldn't have told me that he was still in contact with her. I am buying my time maybe too much, but there is no way I would consider reconciling with her. I know she has told lies against me to my children in the past and she is good at manipulating them against me. So, if I give her any hint that I was divorcing her, she will try to turn my kids against me. This is one of the reasons why she wants me to destroy all the evidence I have against her. I now understand her games and I am planning on using it against her. My son and oldest daughter don't leave with us, but they visit on weekends. And as much as I hate to do this, I will have to get to them before she does. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo.
Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir.
Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por 3ª vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años.
¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar.
Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta, los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar.
Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse, no hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento.
Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sarah. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sarah era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sarah, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé.
Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.